स्पीकर सर, आम्ही पळयता की गोंयांत व्हडलो मुद्दो आनी व्हडलो इश्यू जो आसा तो म्हादय बद्दल आसा आनी म्हादयचो इश्यू आमी प्रत्येक वेळार घेतला की म्हादय जो डायवर्जन आसा कलसा बंदारा डायवर्जन आसा हेच्या बाबतींत डिपार्टमेंटान कितें केलां आमी जी कमिटी बसयल्ली आसा जो हाऊस कमिटी बसयल्ली आसा हाऊस कमिटीन आतां मिटिंगूच घेवंक ना कितलो तेंपूच जालो जेन्ना हाऊस कमिटी घेतलेली तेन्ना आमी डिमांड केल्लो की सायड इन्स्पेक्शन जो कलसा बंदरार जे डायवर्जन प्रोजेक्ट चल्ला थंय आमच्या सायड इन्स्पेक्शन आसपाची गरज आसली पण तें जाल्लें ना आनी अजून पर्यंत तेजेर क्लॅरिफिकेशन डिपार्टमेंटान दिवंक ना ह्या विधानसभेन आमी सुरवातीक हें उलयल्लें स्पीकर सर आमी पळयता की 2012 ते 2025 पर्यंत म्हणजे टील डेट हांगा कितलोसो एक्सपेंडिचर जो सेफगार्ड ऑफ म्हादय म्हणटा कितलोसो एक्सपेंडिचर जो आसा तो जालो तो एकोमोडेशन चार्जीस जावं एअर फेअर चार्जीस ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस फूड चार्जीस डॉक्युमेंटेशन झेरॉक्स ऑफिस एक्सपेंडिचर सो अशे खुबशे चार्जीस तो ऑलमोस्ट 9.06 करोड इतलो चार्ज जो आसा तो ह्या हितून केलो तशेंच प्रोफेशनल फीज ऑफ एडवोकेट्स ₹6.76 करोड जाले तो टोटल मेळोन पळयत जाल्यार ₹15.83 करोड इतलो एक्सपेंडिचर ह्या फक्त म्हादयच्या केसीचेर केलो पण स्पीकर सर एवरी टायम आमकां आयकोंक येता की हियरींग मेळना हे फुडें तारीख पे तारीख फुडें दुखलीत आसा आयज म्हादयचो जो इश्यू आसा ते आमकां वचून पळोवपाक जाल्लो आयज अजून पर्यंत आमकां वरकूच ना कमिटी आमी आसा कमिटीचो डिमांड आसलो की थंय सायट विजीट करची म्हणून आमी प्रवाहाचेर रावता प्रवाह आपणाक जाय तशें करता